Goeienaand, welkom by Fokus, regstreeks vanuit Johannesburg. Ek is Lenet Francis Peuren. Bietjie later in die program kyk ons na die stand van voorskole nou dat staatskole weer gesluit is. Aan die begin van die COVID-19-inperking 4 maande gelede is openbare vervoer kwaai aan bande gelê. Dit geld ook vir treine van PRASA, die passasiersspooragentskap van Suid-Afrika. Sedert die begin van dese maand het 'n paar van PRASA se treine weer op sy belangrikste en besigste roetes in verskeie provinsies begin loop. Maar op die meeste van PRASA se spoorlyne sal daar nie gou weer treine loop nie. Slegs 15% van die spooragentskap se spoorlyne is operasioneel en dit het niks met 'n virus te doen nie. Grootskaalse plundering en diefstal van PRASA se infrastruktuur maak spoorlyne gevaarlik. Dis onmoontlik vir treine om daar te loop. Regisseurs Karen Dorwiel en Adel van Niekerk het 'n aantal stasies in Johannesburg se Florida-omgewing besoek waar georganiseerde bendes van tot 20 mans op 'n slag toeslaan. En net 'n waarskuwing, van die volgende beeldmateriaal mag sommige kykers ontstel. So those 3 lines are live. En dit het 'n man die aand voor Fokus se besoek aan die Maresburg substasie te laat besef. He was actually trying to cut the copper cables from one of these sites over there. Obviously did not realize that the line was still live, right? And it seems as if the paramedic that declared him said that it looks like it was an electrocution. Die Maresburg substasie het tot onlangs krag voorsien aan die spoorlyn tussen Langlaagte en Rodepoort. Wat oor is 'n dop. So this is how they got in initially. They cut this door with an angle grinder and then kicked it down. Basically, they were stealing the copper. First thing that they did was hit the substation, take everything from there, stripped it out completely. Somewhere in the process, that station burnt. It's totally burnt on the inside. There is nothing left. Die substasie behoort aan PRASA. Volgens die Demokratiese Alliansie rig misdadigers sowat 170 miljoen rand se skade aan net aan PRASA infrastruktuur in Gauteng per jaar. PRASA stem nie saam nie. 170 million would only be a projection on what PRASA is going to lose because it's not getting any revenue. But in terms of the damage to the infrastructure, it's worth billions. Die groot vernielsig en skade tref ook dadelik die oog op die treinspoor wat voor die Maresburg substasie verbyloop. The shorter cables that you see, the thinner cables, that's the actual copper. That's where the money lies in. Right? That's what they steal and they sell as scrap copper. The aluminium is then used in the townships and in the squatter settlements or informal settlements for illegal electricity connections. Koper is so gesog dat diewe ook meters en meters daarvan ondergronds met pikke en grawe oopgrawe. And you can see that they dug up all of this, right? And they actually cut all the copper right around the building, which now leads around the building onto the railway line. PRASA erken dat meeste van sy infrastruktuur, soos stasies en spoorlyne, al maande lank nie beskerm en opgepas word nie. PRASA has not been getting value for money out of the security contracts that we had before, let alone the fact that those contracts were found to have been irregular. PRASA het die kontrakte met sekuriteitsmaatskappye beëindig. Een van die gevolge van die besluit is wat oor is van die kaartjiekantoor van die Maresburg stasie. Van die plaaslike treinstasie. Dis reg, Karen. En toe hulle die poste verlaat het dit plaasgevind waar mense van die straat af die geboue beset het. 'n Besluit oor die aktiwiteite van ander veiligheidsinisiatiewe aan die begin van die COVID-19-inperking het die lewe vir diewe nog makliker gemaak. Over and above that, the Minister of Police then said, during the lockdown period, your patrollers are not allowed out. Right? So it was free for all for the criminals. Beide Prashan en Blackie het aan die begin van die inperking bewus geword van nog 'n kommerwekkende besluit oor PRASA se spoorlyne. Since the lockdown has started and there's no power, somebody decided to switch off the power. That is when this escalation happened. Wie het die elektrisiteit afgesit? Where a corridor has been suspended or is not functioning, there's no point in having overhead electrical traction.
Prashan meen vrot instandhouding van infrastruktuur langs spoorlyne maak dit vir misdadigers net soveel makliker om te plunder. Well, the easy access of the railway line is because of these fences, which PRASA is supposed to have put up or repaired. What are you doing on the railway line? They just cut the fence and gain entry anyway. So we are moving away from that. We're moving towards parameter, building walls that are not scalable. If you look at the vegetation that's over here, this is all supposed to be cleaned by PRASA, and they haven't done it. And for us, that's a serious problem because it now leads to criminals that are hiding in the vegetation. On the operational expenditure, PRASA doesn't have money at all. So we cannot employ people to cut the grass and to do other things that need to be done. By die Georgina-stasie is van die oorhoofse koperkabels ook reeds gesteel. Minder opvallend is die staalklampe wat die spore in plek moet hou en weg is. Die pendelaar sal nie hierdie traject weer kan gebruik nie. So in ander woorde, die mense sal moet meer staat maak op openbare vervoer nommer 1, nommer 2 of die huurmotors of taxi bedryf as sulks. PRASA erken dat, soos die inperking opgehef word, baie van sy lyne weens diefstal nie gebruik sal kan word nie. PRASA het R20 miljard om die besigste roetes weer in gebruik te neem en wil koper met materiaal vervang wat geen tweedehandse waarde het nie. Reeds in Augustus wil PRASA 3100 veiligheidspersoneel in plek hê om infrastruktuur op te pas. We are confident that it's going to help us turn the corner and that we are going to see an end to this vandalization of our infrastructure and theft, which in many instances is driven by poverty. It's like putting a band-aid on an amputated leg. 3,000 nationally. Recently we had a scene, it was actually a vehicle that came there with an armed guard to load the copper. And when we responded, he opened up with an AK-47 on us. I think there was about 50 shots fired. Bly ingeskakel net hierna verskuif ons die fokus liewer na voorskole en die voortbestaan daarvan. Ons is nou terug. Ons gaan voort met Fokus. Voorskole, oftewel kleuterskole, het vroeër die maand heropen nadat dit vir maande gesluit was weens die inperking. Vir baie werkende ouers was dit 'n groot verligting, maar dit lyk of dit van korte duur kan wees. EduX SA verteenwoordig die sektor wat verantwoordelik is vir die vroeë ontwikkeling van kinders. Hulle waarsku dat tot 150,000 kinders binne die volgende 5 maande nie meer na hulle kleuterskole sal kan terugkeer nie. Dis omdat baie van hierdie skole hulle deure moes sluit weens die inperking. Regisseur Adel van die kerk het gaan ondersoek instel. Nuwe reëls ingevolge COVID-19 regulasies, ook vir die jong span. Maar vir Olivia en haar maatjies by die Johannesburgse voorskool Mimosa in Auckland Park is die paar ekstra stappe 'n klein prys om te betaal. Die land se meer as 2 miljoen voorskoolse kinders moes sedert vlak 5 einde Maart by die huis bly. Vir miljoene werkende ouers was dit 'n ekstra las om te dra te midde van 'n wêreldwye pandemie. Never having a break from each other was challenging. Like never alone. You're never alone. It's a one-bedroom house. As much as we tried to keep doing the activities and make homeschooling time every day, it didn't always work out that way. So sometimes we'd have like 4 days of no schooling and then trying to jam a whole week's worth into 2 days. It was challenging. I think it was like never a doubt in our minds that he has to go and interact with other kids. Do you have a sore throat? No. Do you have difficulty breathing? No. Do you feel weak and tired today? No. Dit is die nuwe ritueel wat pa en seun in die oggende moes baas raak nadat voorskole net meer as 'n week gelede weer kon oopmaak. It's also very clearly laid out. As they come in, we need to ask them questions, or the parents need to just ask them questions about how they're feeling. They need to sanitize with children. They suggested soap and water.
and make sure they've got their masks on, and then straight to their classrooms to put their bags down. We also don't have a lot of bags, just lunch, so that it doesn't get full of clutter. So there are very strict guidelines about how your environment needs to be. You have to have posters to remind the children. We need markers on the floor for any times that they need to line up, like going to the bathroom or coming into the classroom. In the classroom, you need to have a bin for tissues and a separate bin for just ordinary waste. So that has to be triple binned. I am really happy with the way they're handling it. And I think it's also easier because it's smaller groups. At first, I didn't even know what to expect or what it would look like. But when they made the video showing us how it would go and the different steps, it made sense. And I was also really glad to see that they were going to be washing their hands instead of sanitizing each day. So it's so much better for kids especially. Die protocols is nodig, of ons hulle nou wil hê of nie wil hê nie. Hulle is regtig op hierdie stadium om ons kindertjies en ons personeel gesond en veilig te hou. Shamaine Botha is aan stuur van sake by die organisasie EduX SA wat meer as 21,000 lede in die voorskoolsektor verteenwoordig. Sy sê die sektor is in 'n groot krisis. Ongeveer 110,000 uit wat ons kon bepaal, het alreeds, dames het alreeds hulle werk verloor. Omdat daai kleuterskool of toegemaak het, of glad nie weer kon oopmaak nie, of die ouers het nie weer teruggekom nie, want hulle is bekommerd oor die COVID-piek. Hierdie kleuterskole het oopgemaak die wat kon, en baie van hulle het nooit weer hulle deure oopgemaak nie. Ons praat van ou kleuterskole 20-30 jaar oud, wat hulle gemeenskap gedien het, wat nou permanent toe is. As hierdie projeksie aanhou soos hy nou aanhou, met die hoeveelheid skole wat toemaak, binne die volgende 2 maande, as alles dan nou verby is, of ons kan weer teruggaan na 'n nuwe normaal toe, dan behoort ons 155,000 kinders sonder 'n skool. By baie voorskole soos Mimosa, wat tot dusver gelukkig genoeg was om oop te bly, moes onderwysers 'n salarisbesnoeiing aanvaar. Do you want to play some piano? Huh? Do you want to play some piano? Fokus het gaan inloer by een van die voorskoolse onderwyseresse wat nie so gelukkig was om haar werk te behou nie. Therese Peters en haar gesin bly reeds sedert Maart se inperkingsregulasies tuis. I used to work at Tiny Town Academy School at Brackendowns, right here in Alberton. In the first month, I'd say, half of the parents couldn't pay for it anymore. And we couldn't force them to pay for it because we weren't teaching them anymore, their children. So we knew from then, from half of the parents not paying, that we can't stay open and we need to find new ways to get money in. So there's this au pair SA site that I go onto, and I just usually check how many people are there and who's put their profile up as an au pair. And it's become a raging amount of people that have applied and parents that are looking, and so but desperate times. I'm still adjusting to it. I'm still hoping that it's not a long-term thing, but it looks like it's going to carry on. It's kind of difficult for me, working for even less than half my money. Ons kon baie van die skole wat nou toemaak gered het, as daar net 'n sekere hoeveelheid befondsing aan hulle beskikbaar gemaak is. Die personeel het vir maande geen geld gekry nie. Hulle is afgelê en hulle het geen gelde gekry nie. Dis nie dat die sektor vir baie gevra het nie. As iemand net in al die biljoene wat ingekom het, 'n klein gedeelte daarvan regverdiglik aan al die afdelings in Suid-Afrika kon uitgedeel het, sou dit beter gewees het. Maar nie met kommunikasie nie, nie met die deurgee van papierwerk nie met die opvolg van goed nie, en ook nie met die uitdeel van finansies, is die ECD-sektor in aanmerking geneem. Voorskole en dagsorgsentrums val onder die Departement van Maatskaplike Dienste se toesig en nie onder die Onderwysdepartement soos laer- en hoërskole nie. Baie van die ouers kon nie terug gaan werk toe nie, want hulle het hierdie klein kindjie wat 'n juffrou nie na kon kyk nie. En dit word misgekyk. Jy weet, ons is nie belangrik volgens die staat, lyk dit vir ons nie.
Almal het befondsing en hulp ontvang. Maar daar's geen hulp vir die ECD sektor gewees nie. Ons het nie PPE's ontvang nie. So dit is duisende rande en dit was onmoontlik. Dit was en is nou nog 'n krisis. I also feel that we were left hanging for a long time. We really didn't know if we were coming back to school, what the thinking was. Luckily, a lot of civil society organizations, early preschool, finally got on board with DSD, or maybe they got on board together and developed a working document. And that seemed to accelerate the process. Nou hierna wys ons vir jou deel 2 van ons verslag oor voorskole. Bly ingeskakel. Verlede week het president Cyril Ramaphosa aangekondig dat skole weer gesluit word te midde van die COVID-19 pandemie, maar geld dit ook vir voorskole. Soos Adel van die Kerk berig, val voorskole onder die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en nie die Departement van Basiese Onderwys nie. Hier is deel 2 van haar verslag. Daar's hier onduidelikhede deur die minister, geensins 'n plan nie. Daar's 'n sektor wat op hulle knieë was en ons het gesê kom ons spring in en kom ons kry klarigheid by die howe. Anton van der Byl van die vakbond Solidariteit was deel van die vakbond se regspan wat vroeër die maand homself tot die Gautengse Hooggeregshof moes wend om die Departement van Maatskaplike Dienste te dwing om 'n besluit rondom die oopmaak van voorskole aan te kondig. Dat die Departement van Onderwys en minister Angie Motshekga tot seker mate goed gedoen het is om 'n bietjie aanduiding te gee van wat gaan gebeur en daar's nie altyd so duidelik nie, maar daar is riglyne gestel vir wat met haar departement en wat met skole gaan gebeur. Ongelukkig het dieselfde nie plaasgevind by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling nie. Daar was hele tyd drie vrae wat onbeantwoord gelaat is en wat niemand sekerheid gehad het oor wat gaan gebeur nie. Op 16 Julie het die hof beslis dat voorskole weer hulle deure mag oopmaak. Jy sit met graad R kleuterskole wat geaffilieerd is by die Departement van Onderwys en wat deel vorm van 'n skool wat kan oopmaak en wat kon oopmaak op die 6de Julie. Maar 'n kind wat in graad R is wat val onder die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling kan nie oopmaak nie omdat die departement net die planne het dat hulle moes oopgemaak het nie. Dis irrasioneel. Jy kan nie twee verskillende reëls en regulasies hê vir verskillende departemente en geen basis hê vir sodanige besluit nie. Die negatiewe wat saam met dit gekom het ongelukkig, is daar was baie skole wat regtig nog nie gereed was om oop te maak nie. Hulle het nog nie hulle PPE's in plek gehad nie. Hulle het almal gesit en wag vir DSD om hulle aankondiging te maak en hulle het gazetted papiere en hulle SOP uit te gee. So daai miskommunikasie wat ons daar gehad het, sou heeltemal vermy kon geword het as die minister of minister Lindiwe Zulu aan die einde van die dag meer gereeld op die televisie of in die nuus of in die pers verskyn het en dit net duidelik gemaak het. Wanneer ons van hierdie praat, is dit ons sektor. En ons daai leiding die hele tyd gegee, dit was half die privaat sektor wat die sektor aan die gang moes gehou het en dit kon vermy geword. Since this happened, it's made me rethink my career path. I've realized that as a preschool teacher, first of all, when you work full-time and it's not a pandemic, you don't earn enough. When it was the pandemic, there was nobody to protect us, nobody. If there was more support for the preschools and the teachers and the whole school in total, I would have stayed. I definitely would have stayed. I mean, it's my passion. I love children and I'm trying to find a field where I can still work with children, but until then, I have to do what's best for my family at the moment. Omtrent 96% van kleuterskole het bevestig dat hulle nie genoegsame gelde ontvang het om hulle operasionele uitgawes te kon dek nie. Omtrent 99% van ouers wat val onder hierdie onder kleuterskole het aangedui dat hulle kan net nie die geld bydra tot die kleuterskole indien hulle kinders nie skool toe gaan nie. En omtrent 68% van kleuterskole het dit duidelik gemaak dat hulle nie hulle deure of dat hulle bekommerd is dat hulle nie hulle deure kon oopmaak
of kan oopmaak na die inperkingstydperk nie. So 'n besluit, 'n ondeurdagte besluit om die kleuterskole toe te hou was verseker nie in die beste belang van die kleuterskole gewees nie. Taking into account the views of the various stakeholders and expert bodies, Cabinet has decided today that all public schools should take a break for the next 4 weeks. Die aankondiging deur president Ramaphosa het gevolg 'n paar dae na die Gautengse Hooggeregshof uitspraak rondom die voorskoolse sektor. Dit het opnuut kommer vir die land se voorskole laat ontstaan. Ons het 'n hofbevel, daai hofbevel is ondubbelsinnig. Kleuterskole moet kan oopmaak indien dit veilig is om te kan oopmaak. So indien die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling nou skielik sê dat kleuterskole moet toemaak omdat daar uitsprake is van die president dat skole moet toemaak vir 4 weke, sal dit onwettig wees, dit sal ongrondwetlik wees en die departement en die minister sal hulle self skuldig maak in die minagting van hofbevel. Terwyl voorskole soos Mimosa al vir maande gereed begin maak het vir kinders om terug te keer skool toe, wag hulle steeds om deur inspekteure van die Departement van Maatskaplike Dienste goedgekeur te word. Children have been cooped up at home for so long, and they have been in this environment of anxiety and talk. We want them to feel free, that they're in a secure place, and that they can just connect with their friends. And they really need that opportunity, long stretches of time, just to mix mud and build and create their own games, where they can just focus on this relationship with their friends, this connection with the school and their teachers. Ek dink ons gaan 'n impak by ons kinders sien. Jy weet in vroeë onderrig met kindertjies 0 tot 4 jaar word die ontwikkeling van jou sosiale vaardighede word daar vasgelê. En ons is besig om hulle te distansieer van mekaar, ons hou hulle van mekaar af. So die speletjies wat ons speel by die skool en die goeders wat ons doen en hoe ons kurrikulum aangepas het, neem dit ook in aanmerking, want ons verwag dat in die lyn af daar 'n impak gaan wees op hoe hulle wil speel met maatjies en wat hulle interaksie is. It'll be terrible if it is the case. He's really loving school. Yeah, one, he's really loving school, and we're also really loving being able to work and be a bit more productive in the day. It's really important. And yeah, it's nice to see him happy and it's nice to see him actually tired at the end of the day. En dis ongelukkig al vir vanaand. Ons is volgende Woensdag aand om 7:00 weer terug op ons pos. Onthou as jy vir ons 'n WhatsApp wil stuur, daardie nommer is 079-989-5290 en dis op jou skerm nou. En ons wil kykers net daarop wys dat hierdie is nie 'n hulplyn nie. Die WhatsApp nommer is daar gestel vir die gerief van ons kykers wat moontlik stories aan ons wil deurgee. Fokus word nou wel weer elke donderdagoggend om 10:30 op SABC 2 herhaal en ons is steeds beskikbaar op YouTube. En soos jy kan sien, ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons stuur dit aan fokus@sabc.co.za. Jy kan ook ons Fokus blad op Facebook besoek. Daardie adres is by Fokus SABC en dan ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk, die terugvoer. Totsiens tot volgende week. Gesond bly.